बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज सवाबी के जलसे ने और पंजाब में होने वाले एहतजाज ने तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के होश उड़ा दिए हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने सवाबी के जलसे को रोकने की कोशिश की, उसमें रुकावटें डालने की कोशिश की, वो तमाम लोग जिन्होंने पंजाब में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर रखा था 3-4 दिन से, लोग उठाए जा रहे थे, छापे मारे जा रहे थे, घरों में पहुंचा जा रहा था ताकि किसी तरह से ये जलसा ना हो पाए, उन तमाम लोगों को आज हजीमत उठाना पड़ी है। अब ये जलसा का क्या मनासिब देखें ना सवाबी के, आपको अंदाजा हो कि ये कितना बड़ा, कितना शानदार जलसा था और कितनी बड़ी तादाद में लोग इसमें आए हुए थे सवाबी में। बावजूद इसके कि कहा जाता है कि जी चूंकि लोग मायूस हो चुके हैं, लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा, इमरान खान रिहा नहीं हो रहे, तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयां हैं, इस सब के बावजूद लोग, और ये एक्सपेक्टेड था। यानी आज सारा दिन हम जो विजुअल्स देखते रहे कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, किस तरह से लोग जो है वो काफिले बने हुए थे, मुख्तलिफ शहरों से निकल रहे थे, तो उससे देख कर अंदाजा हो रहा था कि एक बड़ा जलसा होगा और वैसा ही ये जलसा हुआ है। आज के इस जलसे में मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच जो हैं वो जुनैद अकबर रहे हैं। अब मैं तकरीर के हवाले से बात कर रहा हूँ। जाहिर है वो कंट्रीब्यूशन तो जुनैद अकबर का इस लिहाज से भी है कि उन्होंने, उनकी वजह से, मतलब ये सारे इंतजाम उनके जिम्मे था पार्टी का सूबाई सदर होने के नाते। लेकिन जो तकरीर आज उन्होंने की है, मैं समझता हूं कि बाकी लोगों ने भी तकरीरें की हैं, लेकिन जुनैद अकबर की तकरीर आज टॉप पर थी, या कम से कम जितने लोगों को मैं सुन पाया उसमें जुनैद अकबर सरे फहरिस्त रहे। अब क्यों मैं कह रहा हूं ये मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन आज एक और चीज आज दिन भर होती रही है। यानी जब 8 फरवरी 2024 को लोग याद कर रहे थे, जाहिर है आप पिछले साल, अब इस वक्त 11:04 हुए, पिछले साल 11:04 पे मैं 92 के स्टूडियो में बैठा ट्रांसमिशन कर रहा था, और ये वो वक्त था जब रिजल्ट्स आना अचानक रुक चुके थे। रिजल्ट्स आने का सिलसिला रुक गया था। तमाम टीवी चैनल्स पर ये जो है वो सवाल उठाया जा रहा था कि रिजल्ट क्यों रोक लिए गए हैं, और हमारे पास खबरें आ रही थी कि रिजल्ट्स रोक लिए गए हैं, नहीं दिए जा रहे हैं और मैनिपुलेशन शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ तमाम टीवी चैनल से वो जो नीचे काउंट आ रहा था कि कौन कितनी सीटें जीत गया या कौन कितनी सीटों पर आगे है, वो काउंट हटा दिया गया था या हटवा दिया गया था। तमाम चैनल्स इस वक्त वो नीचे पट्टी जो चल रही होती है कि किस जमात की कितनी सीटों पर बढ़तरी है, वो गायब हो चुकी थी। और डिस्कशन में सिर्फ ये हो रहा था कि नताइज रुक गए हैं, नताइज क्यों रुक गए हैं। और थोड़ी देर के बाद इलेक्शन कमीशन की रंगबाजी शुरू हो चुकी थी कि जी आधे घंटे के अंदर अंदर नताइज पहुंचाए जाएं। वो नताइज का सिलसिला, कहां गए थे इलेक्शन कमीशन के चीफ, उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां गए थे और क्या हुआ था रात को, ये पर्ते जब हटेंगी तारीख के और आग पे से तो फिर पता चलेगा कि क्या हुआ था। और उस वक्त कल शाहजेब खानजादा अपने प्रोग्राम में, वो जरूर प्रोग्राम अगर आप देखे रात, अगर नहीं देख सके, अपने प्रोग्राम में उस पिछले साल के क्लिप वो दिखाते रहे कि हम उस वक्त क्या सवाल उठा रहे थे और किस किस्म के स्क्रीनशॉट्स चल रहे थे। यानी नताइज आने से पहले, नताइज रुकने से पहले टेलीविजन स्क्रीनों पर जो रिजल्ट्स अपीयर हो रहे थे वो कुछ इस किस्म के थे। मसलन एक स्क्रीनशॉट ये था जिसमें कैसरा इलाही 43,000 वोट लेकर आगे थी और उनके मुकाबले में चौधरी सालिक हुसैन ने 7,800 वोट लिए थे। और कहां 43,000, कहां 7,800। और फॉर्म 45 के मुताबिक फिर कैसरा इलाही ने 150 को क्रॉस किया, 1.5 लाख को क्रॉस किया, और सालिक इलाही 23-24,000 वोट हासिल कर सके थे। तो कहां 1.5 लाख होते हैं और कहां 25,000 होते हैं। लेकिन चौधरी सालिक हुसैन को न सिर्फ जितवा दिया गया बल्कि आज वजीर बना दिया गया, विफाकी वजीर। तो आप सोचे ना कि ये अंधेर मचाया गया। इसी तरह से एक जो है वो स्क्रीनशॉट ये भी है, मेरा फेवरेट स्क्रीनशॉट है ये। रेहाना डार 1,31,615 वोट लेकर आगे थी और ये 368 में से 363 पोलिंग, 53 या 63 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका था। यानी थोड़े से पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना बाकी था। ये जो बाकी पोलिंग स्टेशन रह गए थे ये सारे भी ख्वाजा आसिफ जीत लेते तो ये जो फर्क था वो मिटा नहीं सकते थे। 1,31,615 रेहाना डार के और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के 82,615, कितना बड़ा फर्क था। और ख्वाजा आसिफ आज वजीर दिफा बने बैठे हैं। इसी तरह से महज शराफत जिन्होंने 24,492 वोट लेकर ये हल्का जीत लिया था, और मरियम नवाज ने 23,598 वोट लिए थे। 1,000 वोट से मरियम नवाज हार गई थी। कहां मरियम नवाज 40 साल की लेगेसी, और कहां महज शराफत जो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे थे।
لیکن محض ٹی ٹی آئی کا ٹکٹ ہونے کی وجہ سے محض شرافت نے مریم نواز کو شکست دے دی تھی، اور مریم نواز آج چیف منسٹر بنی بیٹھی ہیں۔ تو اس طرح کے اسکرین شاٹس آج سارا دن چلتے رہے اور منہ چڑھاتے رہے کہ بھائی عوام کچھ نہیں ہوتے، عوام کوئی طاقت نہیں ہوتے، عوام کوئی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتے، بس جس کو ہم چاہیں گے رزلٹ دیں گے اور جتائیں گے۔ لیکن اس کے نتیجے میں پھر لوگوں کا غیظ و غضب اور لوگوں کا غصہ یہ جو ہے وہ آج بھی نظر آیا ہے۔ یہ جو آپ نے ویژولز دیکھے ہیں، تصویریں دیکھی ہیں، یہ صاف بتاتی ہیں کہ لوگ اپنے غصے کے اظہار کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور پھر تقریریں بھی اسی انداز میں کی گئی ہیں۔ مثلا آج آپ دیکھیے کہ چلیے میں جنید اکبر کی تقریر سنانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج لندن میں بہت بڑا اجتماع ہوا ہے، مطلب لندن کے حساب سے ایک بڑا اجتماع تھا، جس میں اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں گلاسکو سے، مانچسٹر سے، مختلف جو ہے وہ اسٹیٹ سے لوگ آئے تھے لندن میں اس اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے، جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ ہوا ہے۔ اور شہباز گل بھی اس سے خطاب کر رہے تھے، اظہر مشوانی بھی وہاں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، اور بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں جو لندن میں موجود تھے۔ تو صرف لندن میں ہی نہیں، امریکہ میں، دنیا کے کئی شہروں میں آج یوم سوگ منایا گیا ہے، اور دنیا کو بتایا گیا ہے کہ بھائی جیتے ہوں کو ہروایا، اور ہروائے ہوں کو جیتا کیسے جاتا ہے، کیونکہ 17 سیٹیں تھیں پی ایم ایل این کی جس پر وہ آگے تھے اس وقت جب ریزلٹس روک دیے گئے تھے۔ پچھلے سال اسی وقت جب ریزلٹ روک دیے گئے تھے، مسلم لیگ 17 سیٹوں پر آگے تھی، تحریک انصاف 180 سیٹوں پر آگے تھی، 180 سیٹوں پر، اور ریزلٹس کو پھر ایسے بدلا گیا، ایسے پلٹا گیا کہ اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جنید اکبر میرے خیال میں آج کے ونر ہیں، تو مین آف دی میچ ہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ لب و لہجہ، کلیئرٹی آف تھاٹس، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، پوری کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اپنا میسج کنوے کیا ہے، بغیر لگی لپٹی رکھے۔ جو وہ سوچتے ہیں، جو پارٹی کی پالیسی ہے، اس میں وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے کئی لوگ گھبراہٹ کا شکار ہیں، دماغ کچھ اور کہتا ہے، دل کچھ اور کہتا ہے، عمران خان کچھ اور کہتے ہیں، اور جو جن سے رابطوں میں رہتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، تو پھر کنفیوژن نظر آتی ہے، کنفیوژن۔ اب آپ دیکھیے کہ جنید اکبر صاحب انہوں نے کہا کہ ریمیٹنسز مت بھیجیں۔ پارٹی کے کئی لوگ ڈرتے ہیں یہ بات کہنے سے، گھبراتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ تو دیکھیں نا، یہ بڑی غلط بات ہو جائے گی۔ خود آپ پوچھ کے دیکھیں نا ذرا، بیسر گور سے پوچھئے کہ بیسر گور صاحب کیا آپ منع کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں؟ تو گول مول جواب دیں گے۔ تو سنیے ذرا جنید اکبر نے اس حوالے سے کتنی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے، سنیے۔ آواز دنیا تک پہنچ گئی۔ میں آپ کو عمران خان کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں، آپ اپنے یہ ریمیٹنسز اس وقت تک اس ملک کو نہ بھیجیں جب تک قانون کی حکمرانی نہ ہو، جب تک آئین کی حکمرانی نہ ہو، کیونکہ یہ ریمیٹنسز جو ان اداروں کو جو ہم اپنے ٹیکس سے دیتے ہیں، ہم ان کو سرحدوں کی تحفظ کے دیتے ہیں، لیکن سرحد کا تحفظ سوچتے ہو نہیں سکتا۔ وہ یہاں پر پارٹیاں بناتا ہے اور پارٹیاں گراتا ہے، وہ ہمدردیاں تبدیل کرتے ہیں، وہ اسی پیسوں سے ہمارے بیڈ روم اور ہمارے واش روم میں کیمرے لگاتے ہیں تاکہ کلام ہمیں بلیک میل کرے۔ تو جنید اکبر صاحب کا لہجہ سخت تھا، انہوں نے کہا کہ آپ پیسے مت بھیجیں کیونکہ اسی پیسوں سے یہ گولیاں خریدتے ہیں اور عوام پر چلاتے ہیں، آپ پاکستان میں ریمیٹنسز مت بھیجیں، یہ انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں مت ڈراؤ اور ہمیں مت دانے دو بھاگنے کے، ہمیں پتہ ہے تاریخ کو، ہم جانتے ہیں کہ اس کی کیا تاریخ ہے، کون کب بھاگتا ہے، کیسے بھاگتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم تو یاسمین راشد اور طیبہ راجہ اور باقی خواتین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ہمارے مقابلہ کیا کرو گے؟ تم تو ان کو نہیں ڈرا سکے، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا۔ یہ بھی ذرا سنیے کیا کہا ہے جنید اکبر نے۔ دانے دینے والوں، ہمیں تاریخ کا پتا ہے کہ کون بانٹتا ہے اور کب بانٹتا ہے، یہ دانے ہمیں نہ دے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ آپ تو ہماری خواتین یاسمین راشد، سنم جاوید، عالیہ حمزہ، راجہ میری بہن وہ کئی بار راجہ، آپ تو اس کو توڑ نہ سکے تو ہمارے ورکر کو کس طرح توڑو گے؟ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں وہ عزیز پاکستانی ہوں آپ کا۔ اس کے بعد جنید اکبر صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ اور عوام کے درمیان فاصلہ پیدا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بھی خطرناک ہے، یہ عوام کے لیے بھی خطرناک ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہے، آپ کے ادارے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اور عوام کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ وہی کانٹینٹ ہے، یہ وہی بات ہے جو عمران خان نے آج اپنے دوسرے خط میں بھی کہی ہے۔
सुनिए जरा ये भी जुनेद अकबर क्या कह रहे हैं। पिछली साल 8 फरवरी को लोग इमरान खान साहब कैसे थे और आज इस 8 फरवरी को फिर लोग इमरान खान साहब के हैं। आपकी ये गलत फहमी है। आप लोगों को पार्लियामेंट तो दे सकते हैं लेकिन दिलों पे राज नहीं कर सकते। मैं उन इदारों को कहना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते कि आपसे टकराव हो। हम इस इदारे को अपना मानते हैं क्योंकि हम इसी हमारा ईमान है कि मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत इदारे होने चाहिए और इदारे उस सूरत में मजबूत होते हैं जब उसके पीछे अवाम हो। आपके और अवाम के दरमियान बहुत बड़े फासले हैं और ये मुल्क के लिए भी खतरनाक है और आपके इदारे के लिए खतरनाक है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ना आप पाकिस्तान के चच्चा मामा बने। ये मुल्क मेरा है, ये जमीन मेरी है और ना इस इदारों के आप सरकारी नौकर है। तो ये जुनेद अकबर साहब की बात भी सख्त है, जुनेद अकबर साहब का लबो लहजा भी सख्त है, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट है। उन्हें पता है वो क्या कह रहे हैं। जो वो कह रहे हैं वो जानते हैं वो क्या कह रहे हैं और जो वो कहना चाहते हैं वही कह रहे हैं। जुनेद अकबर के बारे में आपको याद रहे कि इन्होंने बहुत सख्तियां सही हैं। इन्हें रोज एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में, एक अदालत से दूसरी अदालत में, एक प्रिजन वैन से दूसरी प्रिजन वैन में, एक गाड़ी से उतारते थे, हथकड़ियां लगाते थे, दूसरी अदालत में डाल देते थे। तो कभी हवालात में, कभी जेलों में, कभी थानों में, और जुनेद अकबर टूटे नहीं। जुनेद अकबर उस वक्त खड़े रहे थे और कहते थे कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं सख्तियां बर्दाश्त करूंगा। और जुनेद अकबर की वो तस्वीरें हमें हॉन्ट करती हैं जब वो जेल की सलाखों के पीछे से या हवालात की सलाखों के पीछे से दिखाई देते थे। आज जुनेद अकबर पार्टी के सूबाई सदर बन चुके हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन चुके हैं और वो बता रहे हैं कि उनके अंदर इस निज़ाम ने और उनके अंदर इन हालात ने जो उनके साथ गुजरे हैं कितनी कड़वाहट और गुस्सा भरा है। और जुनेद अकबर ने उसका आज इजहार भी किया। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल दी है। वो कहते हैं कि इमरान खान कॉल देने वाले, अनाउंसमेंट की है, कॉल नहीं दी, इनफैक्ट वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इमरान खान एक कॉल देने वाले हैं, बताओ कौन गोली खाएगा। हैरान कुन तौर पर लोगों ने बहुत एग्रेसिवली जवाब दिया। सुनिए जरा ये भी। बहुत जल्दी खान साहब एक दफा फिर कान देंगे और आपने तैयार रहना है। अच्छा, मैं इस जलसे से पूछना चाहता हूं, इस जलसे में कौन है जो गोली खाने को तैयार है? तो ये जुनेद अकबर साहब का खिताब था। अली मीन गंडापुर ने भी अगरचे एग्रेसिव खिताब किया है और उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने जो है वो तकरीर करते हुए शुरू में कहा कि ऐसे ताकतों पर और ऐसी हुकूमतों पर करते हैं, वो थूकते हैं जिन्होंने अवाम पर गोली चलाई और सब किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे गले में जो मफलर है जो उन्होंने पहन रखा था कि पार्टी के झंडे वाला हरा और लाल, उन्होंने कहा कि ये हरा पाकिस्तान के झंडे की अलामत है और आज तक हमने यही थाम रखा है, लेकिन हमें मजबूर ना करो कि हम ये हरा झंडा छोड़ के और ये लाल झंडा हाथ में उठा लें जो बगावत की अलामत है, जो खून की अलामत है। और उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि सुर्ख रंग इनकलाब की जो अलामत है, हम इस सुर्ख रंग का झंडा उठा लें फिर हम ये हरे रंग का झंडा हाथ से छोड़ दें। मुझे उमैर नजमी का एक शेर आता है कि हमारा लाशा बहाओ वरना लहद मुकद्दस मज़ार होगी, हमारा लाशा बहाओ वरना लहद मुकद्दस मज़ार होगी, ये सुर्ख कुर्ता जलाओ वरना बगावतों का अलम बनेगा। तो आज इसी किस्म की बात अली मीन गंडापुर ने भी की है और उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हम ये सुर्ख रंग का इनकलाब का परचम लेकर फिर बाहर निकलें। आज अली मीन गंडापुर के साथ बैठे शेर अफजल मरवत की हरकतों सकनात को देखकर बहुत कुछ लोग हैरत में मुब्तला रहे और अली अमीन गंडापुर ने शेर अफजल मरवत को गैर मामूली अहमियत दी। ये हैरान कुन था। शायद वो अब ग्रुपिंग का तासुर दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर वाज़े तौर पर कि भाई अगर ये तुम्हारा ग्रुप है तो फिर ये मेरा ग्रुप है। जुनेद अकबर ज़ाहिरा मैदान में आ चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने एक तो शेर अफजल मरवत को साथ बिठाया, फिर जब फैसल जावेद ने अली अमीन गंडापुर को खिताब करने के लिए बुलाया तो अली अमीन गंडापुर आए, साथ स्टेज पर शेर अफजल मरवत भी आए और अली अमीन गंडापुर ने फैसल जावेद के बुलाने पर खिताब नहीं किया बल्कि शेर अफजल मरवत ने उन्हें दोबारा खिताब की दावत दी। मुख्तसर बात की, उन्होंने कहा कि जी हम तो बुरे लोग हैं और ये वो इस तरह की उन्होंने जली कटी बात की और कहा कि मैं दावत खिताब देता हूँ अली अमीन गंडापुर को। फिर अली अमीन गंडापुर ने खिताब किया और इस दौरान शेर अफजल मरवत को अपने साथ खड़ा किए रखा और खिताब करने के बाद उन्होंने फिर अली अमीन गंडापुर ने शेर अफजल मरवत का हाथ उठाकर ऊपर नारे लगाए और उनके साथ हाथ में हाथ मिलाकर नारे लगाए। तो वो शेर अफजल मरवत जिनसे इमरान खान नाराज हैं,
جن کو شو کوز نوٹس جاری کر رکھا ہے، میڈیا پر آنے پر پابندی لگا رکھی ہے، شیر افضل مروت کو علی امین گنڈاپور نے اپنے ساتھ کھڑا کر کے غیر معمولی اہمیت دی، جو واضح طور پر بتاتا ہے کہ وہ اپنا گروپ اناؤنس کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی شیر افضل مروت کو میری سپورٹ حاصل ہے، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ میننگ فل تھا اور اس کا لوگ اپنے طور پر مطلب بھی نکال سکتے ہیں۔ آج اس جلسے میں اتحادی بھی موجود تھے، وہ بھی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا تو ظاہر ہے وہ ایک ایسے اتحادی ہیں کہ جو اب تو پی ٹی آئی ہی کے تقریباً حصہ دکھائی دیتے ہیں۔ پھر راجہ علامہ ناصر عباس سٹیج پر موجود تھے، محمود اچکزئی صاحب سٹیج پر موجود تھے اور انہوں نے بھی تقریر کی اس جلسے سے۔ تو اتحادیوں کے ہونے سے اور بھی اس جلسے کا وزن بڑھ گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں، اور میں اس کے علاوہ پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد اور بھی ویژولز میرے سامنے آئے، بہت چھوٹے سے چھوٹے سطح پر بھی احتجاج ہوا ہے۔ اور دیکھیے، بڑا جلسہ ہونا، بڑا احتجاج ہونا، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ چھوٹا احتجاج ہونا اور گلی محلے میں ہونا۔ یعنی 20-25 موٹر سائیکلیں چلی آ رہی ہیں، 15-20 کا مجمع ایک نعرے لگاتا چلا آ رہا ہے۔ جب ایسا ہونے لگے تو پھر سمجھیے کہ موومنٹ گلی محلے میں پہنچ گئی ہے، ہر گلی سے لوگ نکل رہے ہیں، ہر محلے سے لوگ نکل رہے ہیں، ہر یونین کاؤنسل کی سطح پر احتجاج ہو رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی آج بہت بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے یہاں جو اپنے پنجاب میں گلی محلے کے لوگوں کو متحرک کیا، یہ ان کی ایک بہت بڑی سکسیس تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔